ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया सूक्ष्मलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम अध्याय विषादयोग श्लोक 44। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम যত রাজ্য সুখ লোভেন হন্তম স্বজনম উদ্দাতা। অনুবাদ: হায়, কি আশ্চর্যের বিষয় যে আমরা রাজ্য সুখের লোভে স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপ কর্মে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি। হরে কৃষ্ণ। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, সবাইকে জানাই আমার অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে শত সহস্র কোটি দণ্ডবাদ প্রণাম। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আমরা সারা দিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। ভগবানকে যে কথা দিয়ে আসছিলাম তা আমরা ভুলেই গিয়েছি। আসুন, এই মানব জীবনকে উদ্ধার করার জন্য, এই মানব জীবনকে ধন্য করার জন্য আমরা প্রতিদিন শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা থেকে একটা শ্লোক এবং হরিনাম করার মাধ্যমে আমাদের এই মানব জীবনকে, পাপাদেহকে উদ্ধার করি। হরে কৃষ্ণ।